Hotep. Makele, dambaga kelen, fama kelen, jo kelen, sira kelen, son kelen. Nkanya joli, nkanya saba, ka kelen di sama, ka kelen di duguma, ka kelen di an bɛnba sɔnɔ min jansatɔw ma. Olu ka minɛ dɔw la k'o lase o seyɔrɔ la, ɲanfɛn jugu, ɲanfɛn ɲuman. Ko den bɛ a fa nɔ la, fa bɛ fana y'a fa nɔ la, siga tɛ min na, an bɛ an bɛnba mɔlɔmaw nɔ la, an bɛnba siniɲɛlaw. An bɛnba mun ko ka ɲuman kɛ, ka ɲuman fɔ, ka juguman to, an bɛnba mun ko mɔgɔya ye dafa ɲɔgɔnya de ye, an bɛnba mun ko i bɛ wa mɔgɔ wɛrɛ bɛ. An bɛnbaw de nɔ la, an bɛnba mun ye sunkun tirini ka danbaga ɲini ka dɔn sunkun kɔnɔ, ka danbaga gbɔnkunɲɔgɔnya sunkun kɔnɔ. An bɛ o bɛnbaw de nɔ la, an bɛnbaw de nɔ la, an bɛnba mun ye mɔgɔya ɲɛkow sinfɔnya. Ka mɔgɔya tanamako latɔ, an bɛnba mun ye sɛnɛkunya sinfɔnya, ka tanamaɲɔgɔnya sinfɔnya, ka tɔlɔnkɛɲɔgɔnya sinfɔnya, an bɛ o bɛnbaw de nɔ la. An bɛnba mun ko ka kolon ka baara ka teli, an bɛ o bɛnbaw de nɔ la. An bɛ kuru karamɔgɔw fɔ, ka lamɛnnikɛlaw fɔ, ka lajɛnsɛnnikɛlaw fɔ, k'an kalanden ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɔ. An n'aw balimakɛ dɔ sɔgɔmada in na, Modibo Hayidara, karamɔgɔw ko danti aw la, kɛmɛtiw danti aw la. O bɛɛ lajɛlen dan sɔgɔ aw ni kɔ. K'aw wele singa ma, ka bɛn kunu lamɛnniw ma, ani sɔgɔmadafɛ laseliw fo ka na bila sisan na. An ye lamɛnni caman kɛ. A ma se ka bɔ kunu ka hakilina fɔ an ka karamɔgɔ kalankɛw, an ka karamɔgɔ bɔɲɔgɔnmaw, u ka laseliw kan. Ne Dani Maridiyana, an bɛna an ka lɔntani, siga foyi t'a ma, an bɛna bila an karamɔgɔ welela, k'aw bɛɛ fɔ sɔgɔmada in na. Hotep, kamakaw, mandenkaw, wankara bɔnsɔnw, kɛmɛtiw, aw ni fabadenya, aw ni doja, aw ni dɔrɔkɔtɔ. Kɛmɛtiw, aw de sɔnna k'aw kun jɔ aw ka maaya ɲinini kɔrɔ. Kɛmɛtiw, aw de sɔnna k'a don k'aw bɛ lihala min na k'o ye jɔnya lihala de ye. Kɛmɛtiw, aw de ko ko mirindi o mirindi ni o y'a yɛrɛ sɔrɔ yiri la jɔnya lihala la, ko mirindi yɛrɛ de wulila ka kɛlɛ kɛ k'a ka maaya ɲini. Ko maaya dɔnni ka girin, an karamɔgɔ seti ko ten, ko bɛɛ t'i kun don maaya kɔrɔ. I ka maaya dɔnni, ayi ko bɛɛ t'i kun don a kɔrɔ. Bawo y'a ka girin. Jango jɔn min ni ale hakili la ko ale ka ɲɛnamaya ko dɔnnen don a matigi de la, ko a matigi de bolo b'a kɔrɔ, n'a matigi y'a bolo b'ale kɔrɔ dɔrɔn o y'ale ka mɔgɔya bannen. Kɛmɛtiw, aw de sɔnna k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ. An b'aw fɔ aw ka lakuniniw la, ani aw ka walanda kalankɛw la, an kalandenw ye. N ye jabɛn dɔ lajigin, jabɛn bɛ kuma, walisɛbɛnninw b'a duguma, walisɛbɛn ninnu fana bɛ kuma. O ye sɛnsɛren de ye an ma, an k'a dala minɛ an fa kan na, n'alimu maninkakan de. Karamɔgɔw, dɔfɔ tɛ hinɛ, histoire kɔni ale tɛ hinɛ, ayi. Dɔfɔ tɛ kɔrɔ, ayi. Dɔfɔ siga foyi t'a ma, a bɛ lakuraya kuma bɛɛ. Mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a ɲini k'i ka dɔfɔ dɔn, o min tɛmɛna k'o ɲini k'o dɔn, siga foyi t'a ma. E bɛna dɔn ko e binna fɛrɛkɛ mun kɔnɔ kunun, e bɛna dɔn ko fɛrɛkɛw kan ka ladan cogo min na, e bɛna dɔn ko e ka sini e ka kan ka o dilan cogoya min na. Bawo mɔgɔ bɛ walanda de bɔ dɔfɔ kɔnɔ, walanda min b'a to i k'i ɲako ani ciyako dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. K'a ye k'a fɔ ko kunun o bɛɛ kɛra dingɛ mun kɔnɔ, k'o dingɛ ninnu
ka olu dafɛla i ka wuli ka jɔ nataw la walasa i kana bi o ɲɔgɔnna dingɛ kɔnɔ tuguni dɔ fɔ de ye mɔgɔ karamɔgɔ ye karamɔgɔ aw fɔlen don ko cogo di Léopold II, Napoléon, Charles de Gaulle, Hitler font partie des plus grands criminels de l'histoire. Quand on a 40 ans là, 40 ans ni oye wali mo ga 40 ans na fo mako école classique o 40 ans là wala namu be da maye do fo boloma oye wala ndaw de dilani ka belle ko dormu ga nyawala ma ko di awma ko ye awn kalanto ye ka so yan kuma ile matode o de la kemetu awde ko mayate fiu ka so la ko li nyawala ti bulo kemetu awde ko ka kanke abewuya ko ka kanke abewuya ko mayate ka so la ko li mayate ko mayate ka so makankani mayate ko mayate ka so makronkroni mayate ko mayate ka so lonia mayate ko mayate fiu ka so kunafoni mayate kemetu awde ko ten wasiga foitama abe siramin kan o de tun y'a sira ye aw de ko ka kankeya bɛɛ wuyan k'a bɛɛ labi ka taa mɔgɔ kalan wali dɔ fɔ la wali ɲɛwala o de bɛ wali lakolokololi kɔnɔ e yɛrɛ ka ɲɛwala t'a kɔnɔ fiyewu dɔ fɔ bolo ma o b'a fɛ ne ko Léopold II ko kun ye mafalaba ye Napoléon ko mafalaba don Charles de Gaulle ko mɔgɔ fagalaba don Hitler ko ye mɔgɔ fagalaba ye o ye mɔgɔ silasalaba ye le plus grand criminel de l'histoire ko dɔ fɔ bolo ma k'olu ye mɔgɔ fagalabaw de ye cependant le plus grand criminel de tous les temps est bien un pape de l'église catholique. Il s'appelle Nicolas V. Il est coupable et responsable de 400 millions de morts africains et d'environ 400 millions déportés. C'est ce pape qui autorisa la mise en esclavage perpétuelle des Africains et le vol de leurs richesses à travers son décret de 8 janvier 1454. Tommaso Parantucelu, né à Sarzana le 13 novembre 1397, fut le 208e pape de l'église catholique sous le nom de Nicolas V. Du 6 mars 1444 au 24 mars 1455. Comment faire que Léopold II, Napoléon, Charles de Gaulle, Hitler, k'olu kun ye criminels de ye k'olu kun ye mɔgɔ silasalabaw de ye k'a sɔrɔ olu ka mɔgɔ silasa hala tɛ comment on appelle Nicolas V, pape Nicolas V n'o ye chrétien ɲɛmɔgɔba ye chrétien ka faba min bɛ wele ko papu ale de kun ye o ye k'a daminɛ san 1447 la ka taa bila san 1455 la ale de ye waleya cɛjugu ta ka golofina sɛgɛrɛ n'o ye jɔnya waleya ye jɔnya waleya min ni golofinden mɔgɔ kɛwulu 400 tora o gɔngan fɛ la jɔnyali ani silasa k'a daminɛ o 1447 la ka n'a bila fo 1900 et quelques san 500 ani dɔɔni hamante san 500 la jɔnya min dara golofindenw kan k'a turu kɛ mun de ye dina jumɛn chrétien dina
jɔn de fɛ chrétien bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔba n'a fɔ ma ko chrétienw ka faba n'a fɔ ma ko papa ale de ye waleya cɛjugu ta ka golofina sɛgɛrɛ ka golofindenw la wuruniya ka golofindenw la jɔnya nka dɔ fɔ kɔnɔ yɔrɔ n y'o de fɔ ɲɛna ko walila kolokololi ɲɛwala ayi walila kolokololi ayi wali ɲɛwala de b'a kɔnɔ e yɛrɛ ka ɲɛwala ta kɔnɔ fiyewu o de la aw ka kalantaw la aw ka ekɔliso kɔnɔ aw tɛ kalan nin na fiyewu nka aw bɛ kalan dɔ wɛrɛ de la min ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen fiyewu tiɲɛ sina o ekɔliw anw yɛrɛ de bɛ an ka ekɔli wariw sara k'an denw don ekɔliw la olu ka taa kalan kɛ ka taa wali kalan kɛ ka taa walikan kalan ka taa wali somɔgɔya kalan ka taa walimɔgɔw ka yirifɔndo walimɔgɔw ka ɲɛwala sudanta ka t'o kalan o nafa jumɛn de bɛ anw kan dɛ kɛmɛtu aw wulila aw wuli kuma la aw wulila aw wuli kuma la an bolo falen bɛ olu mɔgɔw de la bi ko mɔgɔ kalannenw olu taara mun de kalan wali civilisation wali yirifɔndo Pape Nicolas V ale tɔgɔ tɛ fɔ dɔ fɔ bolo ma fiyewu ko criminel don k'a sɔrɔ ale kelen dɔrɔn ye mɔgɔ miliyɔn 400 ko de Silasa o wagati kelen na mɔgɔ mun ye mɔgɔ miliyɔn 100 mɔgɔ 1000 mɔgɔ 2000 mɔgɔ miliyɔn 1 Silasa olu de bɛ kalan anw kun karanta la nka mɔgɔ min ye mɔgɔ miliyɔn 400 Silasa ka mɔgɔ miliyɔn 400 jɔnya o kuma tɛ fɔ fiyewu ko pourquoi ko parce que ko diinɛ de don mun diinɛ chrétien diinɛ jɔn de tɔgɔ la chrétienw ka Dieu o tɔgɔ la chrétienw ka God o tɔgɔ la nɔgɔ jɔn de ko diinɛ tɛ farafin jugu ye dɛ jɔn de ko diinɛ tɛ mɔgɔya jugu ye ne bɛ jugu ɲini mɔgɔya la diinɛ don kɛrɛnkɛrɛn la ne bɛ jugu ɲini mɔgɔya la ni sama diinɛ ninnu de don diinɛ mun b'u yɛrɛ wele ko sama diinɛ kɔni jifuya chrétienya silamɛya hali n'a y'a sɔrɔ bibi in na silamɛya de bɛ ka dadigi kɛ mɔgɔw la nka siga foyi t'a ma silamɛya fana y'a sen da a diinɛ ɲɔgɔn dɔw de sɛnɛn'o la n'o ye chrétienya ni jifuyaw ye karamɔgɔw diinɛ ayi ɲuman t'a la fiyewu n'i donna chrétien diinɛ kɔnɔ i bɛ dɔw sira kɔnɔ olu b'a fɔ olu b'u yɛrɛ wele ko catholique olu b'a f'i ɲɛna k'olu ta ɲi dɛ ko de y'a bɛrɛbɛrɛ ye ko protestant k'olu ta ɲuman ye o wagati kelen na i bɛ taa dɔ wɛrɛw sira kɔnɔ ko témoin de Jéhovah olu b'a fɔ k'olu de b'a sira ɲuman kan o wagati kelen na i bɛ taa dɔw sɔrɔ o chrétien kelen kɔnɔ olu b'a f'i ye k'olu ye pentecôte ye k'olu ta de ye tiɲɛ ye i bɛ taa o ɲɔgɔnna tagasira caman de sɔrɔ chrétienya kɔnɔ koyi i bɛ b'o la i bɛ don an ka silamɛw ta la i bɛ don silamɛya diinɛ in kɔnɔ i bɛ taa dɔ sɔrɔ kɔnɔ u b'a fɔ k'olu ye wahabiyaw ye k'olu ta k'olu de ye tiɲɛ ye i bɛ taa dɔ wɛrɛ fana sɔrɔ u b'a fɔ k'olu de ye siya ye k'olu ta de y'a tiɲɛ ye i bɛ taa dɔ wɛrɛ fana sɔrɔ o kelen in kɔnɔ u b'a fɔ k'olu de ye ahmadiyya ye k'olu ta de ye a tiɲɛ ye o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ o diinɛ kelen in kɔnɔ olu si tɛ ka ɲɔgɔn dankun diinɛ in sira ɲuman mɔgɔ ye karamɔgɔw an bɛ a fɔ aw ye ko diinɛ ye mɔgɔya jugu de ye diinɛ ye ɲɛtaga sina de ye diinɛ ye mɔgɔya sina de ye ko an ka kɛ kelen ye o tɛ diinɛ kɔnɔ fiyewu an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka kɛ kelen ye ayi o tɛ diinɛ kɔnɔ n'i donna diinɛ kɔnɔ dɔrɔn bolofaraw de b'a kɔnɔ wa bolofara si tɛ ɲɔgɔn dankun ka ɲɔgɔn kɛ a ɲuman ye koyi bɛɛ ko alijinɛ min labɛnnen b'u bolo ko le ta ye ko le bɛna don yen bɛɛ ko jahanama min labɛnnen b'u bolo ye ko dɔ ninnu de bɛ taa don yen o de la karamɔgɔw an b'a fɔ an ɲɛna ko diinɛ de ye anw jugu ye ka daminɛ kunun fo ka na bila bi la chrétienya papa
chrétien ta sira n'a fɔ ma ko catholique u ka papu de ale de ni waleya cɛjugu ta ka golofina sɛgɛrɛ ka sɔrɔ k'i masumaya bi kɛ komi foyi ma kɛ ka sɔrɔ chrétien fana politique de don olu bɛ yɛlɛma diɲɛ nɔfɛ de tuma bɛɛ n'u y'a ye diɲɛ yɛlɛmana u b'u ka rythme changer ka bɛn ni a ye ni chrétien nan'i fɛ a b'a lajɛ ale bɛ se k'e minɛ cogoya min na olu ɲɛ b'a la ko diɲɛ yɛlɛmana cogo min na bibi na baribariya ti marché tuguni fɔlɔfɔlɔ olu fila tun bɛ baribariya de kɛ komi silamɛw b'a kɛ cogoya min na koyi nka olu y'a ye diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ civilisera baribariya ti marché tuguni sisan u bɛ don mɔgɔ ni mun de ye olu donni kan u b'a yirila de ko non e bɛ se k'i ka culture la baara k'i to chrétienya kɔnɔ ko ti baasi ye o y'a bilama ye dɛ k'i bɛ se k'i ka culture la baara k'i to a kɔnɔ ko ti baasi ye k'i nɛgɛ nɛgɛ dɛ walasa a ka se ka don i ni hakili cɛ donc dɔɔni e yɛrɛ de b'i yɛrɛ kɛlɛ koyi fɔlɔ olu de b'i kɛlɛ non sisan olu t'i kɛlɛ dɛ olu bɛ e yɛrɛ de bila k'i yɛrɛ kɛlɛ o ye chrétienw ka kɛlɛ rythme ye bi ka mɔgɔ yɛrɛ la kunun k'a yɛrɛ bila a k'a yɛrɛ kɛlɛ nka hali bi silamɛ ninnu de ma kɛwuya olu de bɛ pange puruti la olu min tɛ foyi kalama olu de bɛ ka mɔgɔw ni bɔ don o don kɛnɛ kan ko nka chrétienw mɛnna ko in na olu b'a kalama olu bɛ sɔn ka yɛlɛma diɲɛ nɔfɛ ni chrétienw taara miyankaw fɛ yen u bɛ miyankaw ka culture lajɛ u b'u yɛrɛ adopté ni o ye ka yira miyankaw la ko non aw ka kɛcogo ani chrétien tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ n'u taara bɔbɔw fɛ yen u b'a yira bɔbɔw la non aw ka culture ani chrétien tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ n'u taara bamananw fɛ yen o kelen de don donc n'i donna la sisan est-ce que foyi t'a ma i bɛna dɔn ko ja k'u tɛ bɛn fiyewu ayi n'a y'a sɔrɔ i tɔgɔ de ye Panzani n'i ye bɔbɔ ye n'i donna la u b'a fɔ non kan'i tɔgɔ changer Panzani ka ɲi nka u bɛna tɔgɔ dɔ da i la komi i surnom ni surnom in u bɛna da i la ko Olivier walima Marc walima tɔgɔ dɔ bɛ da i la ye ko n'o k'i bɛ se ka Panzani to yen nka surnom wɛrɛ b'i la dɛ olu tɛ mɔgɔ kɛlɛ yɔrɔnin kelen olu b'i kɛlɛ de dɔɔni c'est-à-dire olu b'i yɛrɛ de bila k'i yɛrɛ kɛlɛ karamɔgɔw Kɛmɛtu aw de ko k'a bila k'a bɛn ko tiɲɛ kisɛ kelen tɛ a kɔnɔ nka silamɛw m'o rythme faamu fɔlɔ don dɔ nataw la peut-être u fana bɛna faamu ko nka ko an sɔmina koyi k'an ko k'a ti ɲɛ a ti ɲɛ n sɔgɔlen filɛ jaabi min ka nin ye nin ye Léopold de ka discours de ye Belgique roi kɔni Léopold de waati min na tubabu missionnaire a bɛ k'u bila ka na golofina a ko cogo di a ka bɛlɛnna roi de Belge en 1883 devant les missionnaires se rendant en Afrique a ye discours min kɛ a kɛlen ka tubabu missionnaire mun bɛna ka n'a ka chrétien ɲɛfɔ farafinna walima kana farafinna jadoya kana a kow ɲɛɲini ka sɔrɔ ka t'u lakale roi Belge n'o ye Belgique mansa ye a ye kuma jumɛn de fɔ ni missionnaire ninnu ye a ko la tâche qui vous est confiée à remplir est très délicate et demande beaucoup de tact a ko baara min kalifalen bɛ aw la ko baaraba de don ko wa ko baara ɲɛ kelenba de don ko nka k'aw ka dɔn fana ko baara in ko a mako bɛ fɛɛrɛya caman de la prêtre a ko missionnaire ninnu ma ni o ye prêtre a ko vous allez certes pour l'évangélisation mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique et de l'Europe a ko prêtre ma ko aw bɛna taa farafindenw la chrétien ko aw bɛna t'u ladon chrétien de la aw taa kun y'o de ye ko nka ko u ka la chrétienli k'a ka kan ka kɛ mun de kan Europe ka tɔnɔ ani Belgique ka tɔnɔ aw bɛ taga o de défend a ka kan ka kɛ o de kan aw bɛna taa ala ko kuma min fɔ tan a ko ka dɔn k'aw filɛ ka taa ala ko kuma min fɔ tan dɛ k'a ka kan ka kɛ Belgique ka tɔnɔ ani Europe ka tɔnɔ de kan dɛ a ma ala kuma fɔ dɛ Belgique ani Europe ka tɔnɔ a k'u ma le but principal de votre mission en Afrique
n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu. Quand tagali Afrique, kata ou la chrétien, au quoi ni ko o kunte ka foko benata ala de yira wulade, walma ka benata ala don de yira wulade ayi. Ako car ils connaissent déjà. Et Léopold de Mangaye, ako ko tagali mi fait Afrique, au kabinata wulado chrétien là. Quand on a tas de kobita ala yira wulade, kube ala don déjà ça na ogase. Il parle et se soumettre à un dieu appelé Mundi Munga Jakomba et que ce jeu encore. Ils savent que tu es volé, couché la femme d'autrui, calomnie et injuré et mauvais. Ayons donc le courage de l'invoquer. Vous n'irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. À quoi tu dis? Ko aw tika ta ye kata ala yira ni farafin nunu na de ku be ala don deja ou be ala kelen don deja n'aw tara ye ala tɔgɔ b'u ka kan bɛɛ la aw bɛ taa sɔrɔ ye ko mangale a bɛ taa sɔrɔ ye ko dani mari a bɛ taa sɔrɔ ye ko amba a bɛ taa sɔrɔ ye ko genu a bɛ taa sɔrɔ ye no ko nzambi a bɛ taa sɔrɔ ye ko nzama a bɛ taa sɔrɔ ye ko munga a bɛ taa sɔrɔ ye ko kilɛ o y'u ka siyaw de ye siya mun bɛɛ lajɛlen bɛ dani mari wele a ka kan na donc aw missionnaire mun tato fene Afrique ko aw tina ta ka taa ala yiru la de k'u bɛ ala don déjà ko aw bɛna taa ka taa Europe ka intérêt de défend Europe ka intérêt a bɛ t'o de défend k'u b'a dɔn fana ko suyɛni man ɲi mɔgɔ faga man ɲi walimuso ɲini man ɲi k'u b'o bɛɛ dɔn mɔgɔ kɔrɔfɔ man ɲi neni man ɲi k'u b'o bɛɛ dɔn déjà k'u b'o bɛɛ dɔn déjà ayons donc le courage de l'avouer k'olu kan ka o dɔn k'o fɔ vous n'irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Quand vous êtes tout kalamfena, vous faites min don déjà de. Donc ala ko b'a kalama. Aw ta kun de te ko bena ala ko yuru la de ba olu be ala ko don déjà. Hotep. Alors votre rôle essentiel est de faciliter la tâche aux administrations et aux industriels. C'est donc dire que vous interprétez l'évangile de la façon qui sert à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages des richesses dont regorge leur sous-sol. Et voilà. Ko aw ka lonkina aw ka baara de ye wala aw ka baara ye mun de ye aw ka baara de ye ka fɛɛrɛ kɛ ka mɔgɔ ninnu k'u kolo walasa anw ka fanga walasa anw ka fanga an bɛna an ka administration mun sigi yen nɔ olu ka se ka fanga sɔrɔ ka mara kɛ o y'aw ka baara de ye Léopold a ko a ka missionnaire ma cogo di k'u taga kun de ka taa terrain baliser ka se ka baara kɛli nɔgɔya olu ka administration bolo u ka administration bɛna se ka baara kɛ cogoya min na u bɛna se ka golofina dugumakolo ani golofina mirindi tɔnɔbɔ cogoya min na ko nin chrétien ninnu tagakun ye o de ye ko nka k'u tagakun tɛ ka taa ala yira farafinw na dɛ ko farafinw bɛ ala dɔn déjà ko farafinw b'a dɔn suyɛni man ɲi farafinw b'a dɔn bɛnkanni man ɲi farafinw b'a dɔn walimuso ɲini man ɲi ko farafinw b'o dɔn déjà k'u tagakun de ka taa terrain baliser walasa olu ka administration bɛ se ka sigi golofina cogoya min na ka ɲɛ ani u ka usine kɔni c'est donc dire que vous interprétez l'évangile de façon qui réserve mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous verrez entre autres à désintéresser nos sauvages des richesses dont regorge leur sous-sol. Quand takunde kata kula chrétien ya nous la chrétien ya no kera ka yira ula u ka u mago bɔ nafolo sɔrɔ min b'u ka dugumakolo la ko nɛgɛ b'u la ka yiru la k'a fɔ ko o tɛ fosi ye ka yiru la k'a fɔ ko tɛ fosi ye u ka se k'u mago bɔ la walasa olu tubabuw yɛrɛ ka se k'o tɔnɔbɔ qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière et rêvant un jour à nous déloger a b'a yiru la ko nafolo fɛn ninnu k'olu tɛ fosi ye ko mun de ye fɛn ye ko comment on appelle là ko alkiyama a bɛ o kuma de f'u ɲɛna ko arjinɛ
o ko de y'a bɛɛ ko diɲɛ nafolo ninnu tɛ fosi o walasa olu yɛrɛ kana nafolo ta valeur la walasa u kana sanu ta valeur la walasa u kana se ka u ka yiri ta valeur la walasa u kana se k'u ka jamaw ta valeur la o a b'a yir'u la k'o tɛ fosi o ko alijinɛ ta in de ko de y'a bɛɛ o ni parce que n'an m'o yir'u la o n'a u y'a dɔn ko nafolo ye fɛnba de o bɛna kɛlɛ kɛ anw yɛrɛ fɛ o k'anw bali o nafolo ninnu sɔrɔli la donc a k'u mago bɔ u ka nafolo la o ka yir'u la k'a fɔ ko yiri min b'aw bolo o jama min b'aw bolo nin min b'aw bolo o ko fɛn ɲumanw tɛ o ko tɛ fosi ye ko alikiyama de ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen aw ka yir'u la k'a fɔ ko diɲɛ tɛ fosi ye ko alikiyama ko de y'a bɛɛ ye ko fantan ko ni maa min sigira diɲɛ nin kɔnɔ yan ka tɔrɔgɔ kɛ diɲɛ kɔnɔ yan nɔ k'olu de niyɔrɔ bɛ lahara ko waritigiw k'olu niyɔrɔ tɛ lahara donc a bɛ lahara kuma dɔ f'u ye ka alijinɛ kuma dɔ f'u ye ko de wajulu k'u kun ko u dusula min o de la u ka ban diɲɛ in na pepepepepepewu sɔrɔ min b'u bolo u kana u ɲɛnataga o fɛ o waati kelen na an tubabuw yɛrɛ an b'o sɔrɔ ninnu tɔnɔbɔ aw b'a yira la k'a fɔ ko fɛn ninnu tɛ fosi ye aw ko o de don u kunna aw k'o lavage de cerveau de k'u la ko alijinɛ min bɛ yen n'o ye ɲɛnamaya banbali ye de k'o ye fantanw de ta ye ni mɔgɔ minnu sɔnna fantanya ma diɲɛ nin kɔnɔ yan ko lahara ko ye olu de ta ye k'a k'o de yir'u la quoi a k'o de yir'u la aw ye roi Léopold ka bɛlɛna mɛn aw y'a ka discours mɛn ko farafinw bɛ ala dɔn déjà u kana taa ala ko kuma farafinw ye o tɛmɛnen ko k'u ka taa yira farafinw na de ko diɲɛ in tɛ fosi ye u k'a fɔ ko taa a bɛ tan ko lahara ko kafiriw fantanw olu de niyɔrɔ bɛ yen setigiw niyɔrɔ tɛ yen aw ko o hakilina in de yira u la aw ko u dusula min o de la aw ko o de don u kunna ka daminɛ o don ma kana bila bi la ni maa min ko k'i bɛ golofina ka kɔrɔtɔ fɔ k'i bɛ golofina ka kɔrɔtɔ fɔ k'i bɛ ɲina namu kɔ k'i bɛ ɲina diinɛ kɔ an b'a f'i ɲɛna ko n'a y'a sɔrɔ e bɛ dɔ fɔ kalama n'a y'a sɔrɔ i bɛ dɔnni kalama histoire la i kan ka ɲininka o de la k'a fɔ k'e bɛna farafinna ka kɔrɔtɔ fɔ k'a sɔrɔ k'i m'a fɔ ko diinɛ de nɔ dɔn walima k'i b'o fɔ ka diinɛ niyɔrɔ bɔ a la an m'a ye n'a y'a sɔrɔ e bɛ dɔ fɔ kalama walima n'a y'a sɔrɔ o lera ninnu yɛrɛ kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i y'o kitabu ninnu kalan quoi nin ye roi Léopold ye nin y'ale ka discours de ye a ye discours min di missionnaire européen tubabuw ma k'u kana golofina évangéliser k'u ka taa u la ban diɲɛ de la k'u la nata lahara la ko wagati kelen na u bannen de joona wagati min na olu bɛ k'u ka yiriw tigɛ k'u ka yiriw tɔrɔbɔ olu tubabuw bɛ k'u ka sanu bɔ o tubabuw bɛ k'u ka jamaw bɔ ka taa n'a ye o tubabuw bɛ k'u ka pétrole exploration kɛ k'a ɲi u ka dugumakolo ɲini pétrole kan ka sɔrɔ yɔrɔ min na don n'a nataw la walasa o pétrole ka se ka bɔ nka a b'u la ɲinɛ o de kɔ a b'u la ban o la ko ɲɛnamaya banbali min bɛ yen kɛlɛcɛw b'a fɔ cogo min na ko ɲɛnamaya banbali min bɛ yen n'o ye alijinɛ in ye k'o ye fantanw de ta ye ko nafolotigiw ko ayi k'olu tɛ taa ye k'an ka mɔgɔw fari faga k'an ka mɔgɔw dusu faga k'u hakili faga bon ni donna silamɛya diinɛ fana kɔnɔ i bɛ taa nin kumakan kelen ninnu de sɔrɔ yen ko diɲɛ tɛ fosi ye ko diɲɛ tulonkɛ yɔrɔ de ye ko diɲɛ tɛ laban ta ye ko diɲɛ ɲɛnamaya bɛ mɔgɔ malasa de ni donna kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ i bɛ nin kuma ninnu dɔrɔn de sɔrɔ yen ko diɲɛ yɛrɛ tɛ foyi ye fo tuloni yɛlɛ ko nafa foyi tɛ diɲɛ la ko diɲɛ ɲɛnamaya tɛ laban donc o mɔgɔ dusu faga kuma olu de bɛ ni les soi-disant religions célestes ni de b'u ka livre bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo bi n ye sɛbɛnni dɔ lajigi n bɛna o kalan sisan walasa aw ka ɲɛ ye diinɛ kɔlɔlɔ min bɛ an kan wala diinɛ kɔlɔlɔ min bɛ an ka ɲɛtaga kan n sɔgɔlen filɛ nin ye sɛbɛnni min kan a ko cogo di chaque dimanche des Africains remplissent les églises et demandent à Jésus de leur sortir de la pauvreté, oubliant que Jésus n'est qu'un prétexte utilisé par le Vatican pour piller les faibles esprits. Ko karilo anga chrétien olu le bɛ taa église la église sow la k'olu bɛ taa ala deli ko Jésus ka olu dɛmɛ k'olu bɔ fantanya la juma o juma an ka birindi olu de bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ misiriw la k'olu bɛ taa ala deli k'olu bɛ taa ala yafa deli ko ala ka nɔgɔya kɛ olu ye ko ala ka olu ka banaw kɛnɛya ko ala ka olu ka fantanyaw kɛnɛya olu bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko Jésus nin walima ala in ye prétexte dɔ dɔrɔn de ye walasa olu bɛ se ka olu utiliser cogoya min na k'u tɔnɔbɔ
anga golofinde fambate au don fiou. Ils font croire aux Africains que la quête de dimanche n'est que symbolique et est destinée à aider les pauvres. O notre misiri la bum gam ni tanta mundi wala na église la bum gam mundi wa fa ina ko no ko ni warite di alamade ko ni bedi ko ni mbedile ko ka fantaw de demain. Et pourtant, il s'agit de la plus grande entreprise de bandits et de l'escrocs du monde. Selon suppose qu'il y aurait tout au moins 6 millions d'Africains du Bénin allant à l'église chaque dimanche et que chacun donnerait seulement 100 francs, cela fait 600 millions de francs CFA chaque dimanche. Qu'on exemple ta jamana kelendronka la mala Bénin jamana au moins million woro au lubeta église là au dimanche au moins million woro au lubela jile be mugwa sara au église na au bla église ke sokono au dimanche au kanka be 600 millions de ma dimanche. Et seulement pour une seule messe. Faites le calcul et vous verrez ce que cela donnerait pour toute une année. Rien qu'au Bénin, l'église gagnerait plus de 500 milliards. Plus de 95% de ces pillages et de cette escroquerie va directement au Vatican pour alimenter les entreprises mafieuses du Vatican. Par exemple, le drone de Dima, pour le final, Jamana Donou, vous voyez, Bénin, 1 million d'euros dans l'église là, dimanche. O mɔgɔ million wɔɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ mugan bila église kɛsu kɔnɔ o mugan église kɛsu kɔnɔ dimanche kan ka bɛn million 100 de ma o million 100 dimanche kɔnɔ n'i y'a calculer san kɔnɔ a kan ka bɛn miliyari 500 de ma o miliyari 500 o miliyari 595 o bɛ taa Vatican ka kɛsu la n'o ye église catholique mɔgɔw ka kɛsu ye voilà olu ka kɛsu ni o y'u ka entreprise ye kɔni chrétien entreprise catholique a bɛ taa olu ka kɛsu de la Vatican n'o ye yɔrɔ min ye l'église catholique romaine contrôle environ 60 350 tonnes d'or, soit 2 fois la taille des réserves officielles totales d'or dans le monde. Qu'on y est chrétien ou église so no est catholique ou olu dron ou réserve d'or mimbe ou c'est-à-dire sanu mara yoro sanu mi mara lembe chrétien bolo chrétien ou église kono no est Vatican Rome o sanu toni ba bi woro an toni keme saba an toni bidru de mara lendo o chrétien bolo bi o ko kanga be dien kono et 2 fois la taille des réserves officielles totales d'or dans le monde. Sanu kono dien kono sanu mi maralen be dien be kono dien jamana bela jelen ka sanu maralen o kan ka be o chien fla de ma chrétien ko église ba kono dron o ka papu be yoro mina ko sanu mi maralen be no sanu toni ba bi or ani sanu toni keme saba ani bidru de maralen be ko dien sanu maralen o kan ka be o sigi or ma fla de ba dans le monde, soit environ 30,2% de 30,2% de tout l'or jamais extrait produit. C'est-à-dire, Dieu qu'on a saloumi de l'acabo, saloumi mbora erreur, à Camero bisaba anif, bisaba ana murmuru fla, au ore maralen d'orni chrétien de Mboulé. Camero Camé, 30,2% au maralen d'or, ni chrétien catholique de Mboulé ou église qu'on est. Au prix actuel, il est possible d'estimer la valeur de tels actifs qui constituent le plus grand trésor de l'histoire humaine à plus de 1245 milliards de dollars. On connaît ça une wari, maralé min flène ni chrétien nous bolo, ni catholique nous bolo ga église connaît non. Ko ala tokola ko ala ka so, ko ala tokola ko ala ka mo no chrétien nous yé. On connaît au wari évaluer cefala et dollar là, akanga be dollar wari dollar wuluma wulu, c'est-à-dire dollar milliard wa kele ani milliard keme fla ani milliard bina ni duru dollar war la dollar américain akanga be odema donc farafina budget be farale ñoko ka atu sunya wala ra jango ko bo farafina jamana biduru ni sabay ka budget be farale ñoko ka ata sunya wala ra jango ka go bo o ni chrétien doron kele no ka war mi mara wa église ko nay il y a frappé jamana brisé be farango nga tes sunya 1250 milliards la re jango kagobo 1245 000 milliards
1245 milliards de dollars américains. O de maralen ni chrétien nu bolo ala tɔgɔ la. O waati kelen kɔngɔ bɛ ka mɔgɔw faga golofina yan. O waati kelen banajugu bɛ ka mɔgɔw faga farafinna yan. O waati kelen kɛlɛ fu la wulilen don ka bi golofinɛw kan mɔgɔw bɛ ka sa o la yan. Paludisme bɛ ka mɔgɔw faga golofina yan k'a sɔrɔ tubabu jamanaw la ye paludisme tɛ mɔgɔ faga ye a ka ca ni san 100 ye. Sida bɛ ka mɔgɔw faga golofina yan. O waati kelen denmisɛnnin fitinin bɛ ka sa anw fɛ yan golofina k'a sɔrɔ tubabu jamanaw bɛ yen ni denmisɛnnin fitinin sara o ye crime de. O waati kelen olu de bɛna u ka ONGw créer yan k'olu bɛ ka anw dɛmɛ ko k'anw bɔ fantanya la. O waati kelen anw de fana tilalen bɛ ka da o la anw dalen b'o la koyi ko tubabu ŋaniya ka ɲi k'u bɛ k'an dɛmɛ de. Farafindenw an t'an yɛrɛ ɲininka wa olu de bɛ yala an ka burusi kɔnɔ duguw la u bɛ taa kɔlɔn dɔw sɛ yɔrɔ dɔw la u bɛ dumuni dɔw san ka di mɔgɔw ma u bɛ taa kasobon dɔw la u bɛ fini dɔw ni fɛn dɔw san ka di mɔgɔw ma an b'a fɔ ko tubabu bɛ hinɛ sa tubabu hinɛ ka bon est-ce que aw b'a kalama ko min bɛ duguma wa aw b'a kalama ko min bɛ duguma wa n delila ka n de fɔ yan karamɔgɔw ɲɛna saga jigi ji kɔnɔ k'ale bɛ taa jɛgɛ bɔ ji la ko jɛgɛ bɛna noyer ji la ko ji bɛna jɛgɛ dun saga bɔ gere kan ka taa don ji kɔnɔ k'ale bɛna jɛgɛ minɛ ko jɛgɛ bɛna to ji la o de ye an ni tubabu ninnu ta ye fɛn bɛɛ bɛ anw de bolo sɔrɔ bɛɛ bɛ anw de bolo aw de nana anw ka sɔrɔw suɲɛ k'anw na ban anw ka sɔrɔw la k'anw embrouiller ka yɔrɔ dɔ yira anw na ko arijinɛ anw k'an ba diɲɛ in na k'a sɔrɔ anw bɛ sanuko kalama bɛ nafoloko kalama ka kɔn aw nali ɲɛ anw fɛ yan aw nana ni mun de ye o ko de tɛ fosi ye k'anw k'an ban o de la ko alikiyama ko yɔrɔ dɔ bɛ yen ko arijinɛ ko nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen k'anw na ban o la ka sɔrɔ ka don anw na hakiliw tɛ k'anw ka sɔrɔw tɔnɔbɔ o waati kelen de la aw b'a kɛ komi aw bɛ anw dɛmɛ farafindenw waati dɔ sira tɛ sa aw ɲɛ yɛlɛ waati dɔ sira tɛ sa an ka baara kɛ n'an hakili ye anw de b'an ka 3 millions fara ɲɔgɔn kan ka taa hiji la ka taa maka ko ka taa ala ɲini ko ka taa ala yafa ɲini o arabu olu de bɛna ka taa forage 4 sɛ an ka dugu la o arabu olu de b'a kɛ ni seliba sera ni selini fitinin sera u bɛ misi 100 misi 400 misi 500 san k'o faga k'o kantigɛ ko tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ anw de bɛ tila k'an sigi k'a fɔ arabu ninnu bɛ hinɛ koyi walahi ala ye fɛn bɛɛ di arabuw ma nafolo bɛ arabuw bolo sa magagɛ ala ye diɲɛ d'u ma ala ye nafolo d'u ma ala yɛrɛ de barika d'u la ka sɔrɔ anw yɛrɛ ka nafolo de filɛ nin ye wari min bɔra anw yɛrɛ bolo o de filɛ nin ye mandinkaw kamakaw wankaran bɔnsɔnw diinɛ y'an bana koyi diinɛ y'an bana ni jugu bɛ anw na diinɛ y'an jugu fɔlɔfɔlɔ ye o de la kɛmɛtiw ko wuyankili ayi ko a tɛ se ka kɛ fankelenma ye fiyewu o ko wuyankili yɛrɛ ko sudanya yɛrɛ t'a la o ko n'an ma diinɛ in ta k'a bila kɛrɛfɛ fɔlɔ bawo o ko diinɛ yɛrɛ de ye dansigi an hakili ka sebagaya la diinɛ de ye a yira an na ko diɲɛ tɛ fosi ye en tant que an b'a yira an balimaw la de ko diɲɛ in de kɔnɔ a bɛɛ bɛ yan de ko baara de bɛ kɛ yan ko n'i ye min baara yan de k'i b'o tɔnɔ de sɔrɔ de en tant que an b'a yira an balimaw la k'u bɛ ka arijinɛ min fɔ de ko arijinɛ in ye diɲɛ y'an yɛrɛ yan de ko ni mɔgɔ min arijinɛ dilan yan i bɛ don a kɔnɔ yan en tant que an b'a yira an balimaw la k'u bɛ ka jahanama min mankutu de ko jahanama in ye diɲɛ y'an yɛrɛ de ye koyi wa k'u bɛ ka mankutu fɔ jahanama in na ko an golofindenw yɛrɛ de filɛ a kɔnɔ koyi sajugu ka kiniw don o don sajugu bɛ k'an kiyan buteliw bɛ k'an kiyan an ka mɔgɔw bɛ ka sa ji la don o don k'olu bɛ taa Europe ka taa hɛrɛ ɲini an ka mɔgɔw bɛ ka sa Sahara sanfɛ don o don k'olu bɛ taa Europe ka taa hɛrɛ ɲini kɔngɔ bɛ k'an ka jamana mɔgɔw faga yan bana juguw bɛ k'an ka jamana mɔgɔw faga yan génocide n'o ye wawulenw ye kɛlɛ juguw bɛ ka wuli yan k'an ka dugu kuntigiw ci ne ko mɔgɔ wɛrɛ jumɛn de bɛna jahanama wɛrɛ yira e la min ka jugu ni jahanama ɲɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ jumɛn de bɛna jahanama wɛrɛ yira e la min ka jugu ni jahanama ɲɛ
olu de kɛlen don k'u ka fura kuntanw dilan k'a di anw ma an bɛ ka o fura ninnu kunu o fura ninnu bɛ ka bana wɛrɛ bila an na tuguni n'o ye bana wɛrɛ bila an na tuguni an bɛ tila ka o wari bɔ tuguni ka tila k'an yɛrɛ furakɛ tuguni olu bɛ tila k'o wari kɛ tuguni ka tila ka banakisɛ wɛrɛw créer tuguni ka tila ka furakisɛ wɛrɛw créer tuguni ka tila ka n'o feere anw ma tuguni an b'aw ɲininka n'a sɔrɔ jahanama wɛrɛ min bɛ yen min ka jugu ni nin ye k'u ka bɔ ka fɔ an ɲɛna dɛ olu de b'u ka dumuniw dilan produit chimiques bɛ dumuni minnu na anw de b'o dumuniw san k'anw ɲɛ yɛlɛlen don o dumuni de bɛ tila ka bana bila an na tuguni n'olu ye bana bila an na tuguni anw de bɛ tila k'o fura ninnu san tuguni olu de b'o fura ninnu dilan koyi o fura ninnu fana bɛ tila ka bana wɛrɛ bila an na tuguni o bɛna bana wɛrɛ min bila an na tuguni an bɛ tila ka taa o fura ninnu fana banaw san tuguni o fana bɛ tila ka bana wɛrɛ bila an na karamɔgɔ Golojɛ y'a ɲini k'anw sila sa koyi sira bɛɛ kan dumuni sira kan dandali sira kan Golojɛ y'a ɲini k'anw sila sa sira bɛɛ kan bawo siga foyi t'a ma an ka lɔnniya sira kan n'o y'an ka culture ye siga foyi t'a ma u y'o dun koyi o y'an ka culture dun mɔgɔ dun i jɔ yiri mɔgɔ dun mɔgɔ y'i ka culture de ye koyi n'i ye mɔgɔ ka culture minɛ a la i ma foyi t'a tigi bolo tugun n'i ye mɔgɔ ka culture minɛ a la i ma foyi t'a bolo tugun n'i ye kɔnɔ bali ka yɛlɛ yiri bolo la fɛn t'a bolo tugun n'i y'a kamasi bɔgɔti foyi tɛ kɔnɔ bolo tuguni pani o de y'a ka kɔnɔya ye jɛgɛ ji o de y'a lanbe ye o de y'a ka culture ye n'i y'a bali n'i ye jɛgɛ minɛ ka bɔ ji la kaban siga foyi t'a ma i y'a ka culture minɛ a la kungo kɔnɔ sogow wa kɔnɔna de o de ye olu ka culture ye n'i ye u privé déjà wa kɔnɔna la siga foyi t'a ma i y'u bɔ u lanbe la i y'u bɔ u ka lɔnniya kan o de y'u ka culture ye golofindenw dɔ ka bɔ ka f'an ɲɛna kɛ n'a y'a sɔrɔ anw filɛ cogoya min na tan n'a y'a sɔrɔ anw ka culture kelen pe bɛ anw bolo kamakaw mandenkaw wankaran bɔnsɔnw an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka kɛ an yɛrɛ ye n ko de la kɛmɛtiw aw foli da tɛ an bolo koyi bawo aw ye kɛlɛ in daminɛ yɔrɔ min na kɛlɛ kan ka daminɛ dɛ wa aw bɛ sira min kan dɛ o de ye kɛlɛ in yɛrɛ 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 kɛmɛtiw an bɛ segin a kan tuguni k'a fɔ aw ye k'aw jala min k'aw dusula min k'aw ma fili kɛlɛ la fiyewu k'aw bɛ kɛlɛ min na de k'o de ye kɛlɛ in yɛrɛ 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 ninnu de nana anw na fugaraya yan k'anw ban an yɛrɛ la k'anw kɛ faden sagow ye k'anw ban sugu la an bɛnbɛw de tun b'a fɔ yan ko saya ka fisa ni maloya ye ko saya o ka fisa ni maloya ye anw bɛnbɛw de tun b'a fɔ yan ko ni cɛ siranna i n'a sa cɛ ma siran i n'a sa so i n'a sa kungo i n'a sa an ka mandenw dɔnkiliw jeliw tun bɛ nin da mandenkakan na yan ko cɛ siranna i n'a sa so i n'a sa kungo i n'a sa ko siran tɛ saya sa fiyewu an bɛnbɛw de ko yan ko ni siranna ko ni cɛ siranna ko ni saya ma bɔ de k'i bɛ malo ko ni cɛ siranna ko ni saya ma bɔ k'i bɛ malo heyi kana ye bi ko olu bɛnbaw bɔnnaw k'olu de bɛ ka boli kɛlɛ ɲɛ bi k'olu de bɛ ka boli fɛn bɛɛ ɲɛ bi ko ka t'i nɔrɔ wali culture dɔ la ko duwawu ko barika ko tɛ dɛsɛ foyi la o waati kelen na olu ka jamana bɛ ci k'a ban pewu olu bɛ t'u sigi misiriw la kɛnɛbaw ko k'olu bɛ ka duwawu de kɛ ko duwawu de bɛ n'o ɲɛnabɔ mɔgɔ dɔ de y'a ka marifa ta ka ɲɛsin e faso ma i faso yɛrɛ citɔ filɛ nin ye sani e ka wuli k'o kunbɛn dɛ e de bɛ t'i jɔ ko duwawu ko tɛ dɛsɛ foyi la aw taara an kunba yɛlɛmana aw t'a dɔn nin diinɛ ninnu y'an kunba yɛlɛma aw t'a dɔn nin diinɛ ninnu ye anw bɔ anw sugu la kunun ye jajuru dɔ lasigi yan Ukraine kɛlɛ la aw bɛɛ lajɛlen y'a ye Ukraine kɛlɛ la kɛlɛ sofɛra ka sofɛ Ukraine yɛrɛ b'a dɔn pɛ kɛlɛ b'u ni mɔgɔ minnu cɛ ko Russie u b'a dɔn u tɛ s'u la olu yɛrɛ b'a dɔn pɛ u tɛ se Russie la nka ko mɔgɔ faso ye faso de ye koyi olu y'a ye de ko foyi tɛ mɔgɔ faso bɔ ko faso ko de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ olu y'a ye de ko n'i faso ci k'i tɛ wali mɔgɔ si faso sɔrɔ
olu ko n'o de don o k'olu bɛ sa u faso ye olu b'a kɔrɔ dɔn u ka sa kɛlɛkɛyɔrɔ la o sini ma sinikɛnɛ ma a ka fɔ k'olu bolila jugu ɲɛ k'olu bolila jugu ɲɛ jugu min o nana bi u ka jamana kan n'o ye Russie ye olu de bɛ mun qualifier ka k'u jugu ye ko min nana bi olu kan dɛ k'olu b'a préférer ka sa u ye marifa di bɛɛ ma cɛ ani muso ko bɛɛ ka marifa ta ka jamana lakana ko mɔgɔ faso ko foyi t'a bɔ o waati kelen na an ka mande Mali o wulu nalen bi an ka jamana kan wulu lew binnen an ka jamana kan hali lew ka hakɛ to dɛ lew ka fisa n'u ye wulu ka fisa n'u ye koyi sani an ka mirindi kɔnɔtɛgɛw walima sani an ka mirindi ɲɛminɛw ka mɔgɔw su u ka marifaw ta u ka marifaw ta ka fara an ka donsow kan an ka fabadenw kan ka juguw kɛlɛ dɛ an ka apatridiw faso juguw olu de b'u sigi ko an ka dugawu kɛ ko dugawu de bɛna ɲɛnabɔ olu de b'u sigi ko an ka Faransi wele ko Faransi ka n'an dɛmɛ olu de b'u sigi ko Faransi tɛ se ko an ka Faransi gɛn ko Russie ka n'an dɛmɛ aw taara a kɛra maloya ye anw bolo mɔgɔ min banna k'a yɛrɛ dɛmɛ o tigilamɔgɔ de bɛ tila ka wele bila mɔgɔ wɛrɛ ma ko ka n'ale dɛmɛ aw n'aw bɔkolo cɛ ni Mali kɔnɔtɛgɛw ni Mali mɔgɔw tun b'u yɛrɛ kalama donsow ye marifa ta Yusufu Toloba n'a ka mɔgɔw ye marifa ta wagati min na k'olu bɛ juguw kɛlɛ ni Mali faamaw ani Mali kɔnɔtɛgɛw n'u tun ye maliyɛndenw su ko bɛɛ ka kɛ komi Yusufu Toloba ɲɔgɔnna ninnu Mali kɛlɛ tun bɛ san 1 sɔrɔ a bɛ san 1 sɔrɔ k'a ma ban kɛlɛ min bɛ Mali la an t'a dɔn an bɛɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn wa kɛlɛ min bɛ Mali la bɛɛ t'a dɔn wa an bɛɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn wa jɔn de bɛ Mali la k'a tɛ kɛlɛ in dɔn jɔn de bɛ Mali la ko mɔgɔ min t'a dɔn ko mɔgɔ min bɛ ka kɛlɛ kɛ ni Mali faama Mali kɔnɔtɛgɛw tun ko haya ko kɛlɛ bɛna faso kan dɛ ko faso bɛ bɛɛ sanfɛ a ye na marifa ta a ye ta fara Yusufu Toloba n'a ka jama kan a ye ta fara an ka donso min bɛ ɲɔgɔn a ye ta fara u kan aw ka jugu kɛlɛ jugu ye kelen dɔrɔn de jugu dɔnnen don jugu fila tɛ yan anw de sigilen bɛ fugariya kanfo la Russie de bɛ se Japon de bɛ se Amérique de bɛ se wali jamana supporteriya fu Faransi ye kɔrɔ de ye Faransi y'a dɔn tan Faransi y'a bɔ tan Faransi ye kɔrɔ ye kɛ tiɲɛ tɛ wa anw bɛnbaw de b'a fɔ ko ko ni ba y'a yɛrɛ bila cogo min na ko boso b'a mɔ o cogoya la wa an bɛnbaw de b'a fɔ ko ni ba y'a yɛrɛ bila cogo min na ko boso b'a mɔ o cogoya la de an bɛnbaw de b'a fɔ ko n'i y'i ɲɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ ye k'u bɛ basi k'a kan ko n'i y'i ɲɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ ye k'u bɛ basi jalan kɛ a sanfɛ an bɛnbaw de m'aw fɔ yan wa an bɛnbaw de m'a fɔ yan ko ni kɔgɔ cira ko basaw bɛ don wa sala an bɛnbaw de m'o fɔ an ye yan wa kun jumɛn de la anw de kɛlen don k'an bɛnbaw ka sira bila bi dɛ kuma yɛlɛma ban fila don anw kunna ka kuma yɛlɛmakanw fɔ dɛ Faransi ma ɲi Russie ka ɲi nin ka ɲi patati patata i ɲɔgɔnna cɛ muso dɔ den Russie mun nana Mali la olu ye wolomuso dɔw de den ye koyi aw ɲɔgɔnna wolomuso dɔw de denw de don aw filɛ ka kule k'olu de wele ta k'olu ka n'aw dɛmɛ Mandenkaw a kɛra kumasuli ye hali an bɛɛ k'an yɛrɛ faga hali an Mandenkaw hali an bɛɛ k'an yɛrɛ faga anw de dɛsɛra wolomuso dɔ denw olu de dɛsɛra ka wele bila wolomuso wɛrɛw denw ma k'olu kana u ka jamana lakanaw ye hali an k'an yɛrɛ faga aw ye Ukraine ye hali musow u ye marifa d'u ma hali musow tafetigiw u ye marifa d'u ma marifa banna ka dɔw to fo bɛ nin ka kasi ko pourquoi marifa banna k'olu to kunu y'a jaabi na jigiya ko pourquoi marifa banna k'u to ko ni ye mɔgɔ bɛɛ fɛrɛ sɔngɔ kelen na ko mɔnɔ bɛ dɔ ba faga a se ka foyi t'a ma koyi ko n'i ye den kɛ ni bɛɛ fɛrɛ sɔngɔ kelen na dɛ ko mɔnɔ bɛ ba faga dɔ ba faga kɔni ko parce que ko musow ka wolow tɛ kelen ye
jamanaw tɛ kelen ye koyi ja wolomusow denw tɛ kelen ye nka kolofindenw hali bi an balimaw jɔnyalandiw jɔn minnu tɛ fɛ ka bɔ jɔnya la olu de bɛ nin waliko la fasa la hali bi waliko min ni o ye anw yɛrɛ de kɛ nin cogoya la an bɛ tilen k'a fɔ ko farafin filɛ yɔrɔ min na bi n ye victime de ye on est coupable de rien kankɛya dɔ de ye nin an kɛ tan o donnen kɔfɛ ko kankɛya min ye an kɛ tan de anw kɛmɛ t'u wulilen don an bɛ k'o kankɛya in kɛlɛ anw ɲɔgɔnna balima dɔw de bɛ k'u jɔ a ɲɛfɛ hali bi ko an kana o kuma de fɔ k'an kana fɔ ko jinɛ de y'an kɛ tan aw t'a dɔn ninnu bɛ ka mɔnɛ don an tɔ la aw t'a dɔn ninnu bɛ ka kala don an tɔlen na aw t'a dɔn ninnu bɛ ka kala don an tɔlen na wa ne ko fɛn jumɛn de bɛ mɔgɔ faso bɔ dɛ fɛn jumɛn de bɛ mɔgɔ danbe bɔ fɛn jumɛn de bɛ mɔgɔ bɔkolo bɔ dɛ fɛn jumɛn de bɛ mɔgɔ faso bɔ fɛn jumɛn de bɛ mɔgɔ danbe bɔ fɛn jumɛn de bɛ mɔgɔ bɔkolo bɔ k'u ka bɔ ka fa ɲɛna e ma ni faso ci i bɛ wali faso wɛrɛ sɔrɔ wa o arabu jɔndenw u ka taa arabu jamana kan u ka taa lajɛ arabu jɔnden minnu bɛ arabula fasa la k'u ka taa arabu jamana kan sisan u ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ o arabu jamana y'u faso ye u ka taa maka u ka taa lajɛ ni jiginna maka bi i b'a dɔn min b'a la ni papier t'i bolo i b'a dɔn min b'a la taa Qatar ni papier t'i bolo i b'a dɔn min b'a la taa Kuwait i fimanama taa ni ye mɔgɔ wɛrɛ ni jɔn tɛ ni finman ye fɛn wɛrɛ arabu bolo ni jɔn tɛ k'u ka bɔ ka fa ɲɛna kɛ an ma se ka mɔgɔ si lafasa fo arabu mɔgɔ min y'aw filɛ jɔn ye jɔn finman kiriri ni arabu fɛ ka mɔgɔ saboter u b'a fɔ de ko finman arabu muso n'a bɛ bɔ a ka so sɔgɔmada fɛ n'a fɔlɔla ka farafin de a bɛ segin ka don a ka so kɔnɔ ko malchance a bɛ segin ka don a ka so kɔnɔ ka tila ka bɔ aw ma se ka ɲaga foyi la fo arabu tout n tigɛra aw la arabu jɔnw faso kumasulaw tubabu jɔn faso kumasulaw ko an bɛ ɲɔgɔn na de k'aw ni kɛmɛtiw bɛ ɲɔgɔn na ko an kalela faso la an kalela bulonda la an t'aw to yen fiyewu fo ka bɔ an ɲɛ kɛmɛtiw ka kɛlɛ cɛ o cɛ n'i ko k'i bɛ jɔ an ɲɛ i tɛ se fiyewu ko n'i bɛna ka fara an kan an ka kɛlɛ in kɛ ko baw bɛɛ ka kɛlɛ de don ko ni mɔgɔ min ma n'a ka fara an ka kɛlɛ in kɛ n'i y'i jɔ an ɲɛ k'an b'i disi fara ka tɛmɛ ko an kalenna faso la an kalenna bulonda la foyi tɛ se k'an kunbɛn kɛlɛ in na aw bɔra ni ɲɔgɔn na aw bɔra mɔgɔ min ma sɔn k'a yɛrɛ dɛmɛ a yɛrɛ kun o ma sɔn k'a yɛrɛ dɛmɛ k'a ka kɛlɛ kɛ o tigilamɔgɔ de bɛ wele bila mɔgɔ wɛrɛ ma ko ka na ale dɛmɛ e bɛ se ka nin faamu cogo di wagati min na an bɛ kule la ko haya an ka fara donsow kan an ka jamana lakana o wagati kelen na an ka mɔgɔ dɔw de sigilen bɛ yan u bɛ ka donsow neni u bɛ ka donsow lagosi k'a sɔrɔ donsow de ye marifa de ta o ko bɛn kɛra olu faso kan k'olu ma jɛn ni a ye ko olu bɛ sa u faso ye k'olu bɛnbaw ka dugumakolo ko bɛn kɛra aw kan k'olu bɛ olu kalenna k'olu b'u bɛnbaw ka dugumakolo lakana k'olu tɛ taa yɔrɔ si mɔgɔ min ma sɔn ka mɔgɔw la convaincre ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko nin donso ninnu an k'u dɛmɛ mɔgɔ min ma sɔn ka gouvernement la convaincre ko an ka nin donso ninnu dɛmɛ an bɛɛ ka kɛ donso ye an ka faso lakana fɛn min mana ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛbɔ kan o tɛ fɛ ka ɲɛ ci jɔn de bɛ se ka mɔgɔw ka jamana dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan mɔgɔ min ma se k'a fɔ ko ka fara donsow kan ko ka kɛlɛ kɛ olu de bɛ wele bila ko a ye Irisi wele ka na a ye Japon wele ka na a ye Chine wele ka na an dɛmɛ a y'o wele ka na ko n'an ka kɛlɛ ban o de la Faransi nɛnɛ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ Faransi nɛni u kunfɛ ten dɔrɔn e bɛ Faransi nɛni jɔn de ko Faransi ka ɲi an b'a fɔ Faransi ka ɲi dɛ n ko k'an ka kɛ an yɛrɛ de ye e bɛ Faransi gɛn ka Irisi wele wa ka Faransi gɛn ka arabu wele ka bɔ jɔnya la ka taa jɔnya wɛrɛ la ka ɲɛgɛnɛkɛla bila ka bokɛla ta o tɛ nin ye wa maliyɛndenw mandenkaw w'an kɛra bɔnsɔnw n'a bɔ wuli k'aw jɔ ni aw yɛrɛ ye a y'aw jɔ ni aw yɛrɛ dɛ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ ka maya ɲini ka d'a ma n'i m'i ka maya ɲini n'i ma wuli k'i ka maya ɲini dɛ i bɛ bɔ matigi dɔ de bolo ka t'i yɛrɛ di matigi wɛrɛ ma n'i y'i yɛrɛ bɔ Faransi ka jɔnya la de i bɛ t'i yɛrɛ di Irisi ka jɔnya ma n'i y'i yɛrɛ bɔ Irisi ka jɔnya la de i bɛ t'i yɛrɛ di arabuw ka jɔnya de ma n'i y'i yɛrɛ bɔ arabuw ka jɔnya la de i bɛ t'i yɛrɛ di Américains ka jɔnya de ma o b'a yira ko mɔgɔ yɛrɛ kan ka k'i yɛrɛ ka maya boloma ye i m'a ye an bɔra Faransi jɔnya la
an taara kɛ irisi jɔn ye bi an taara kɛ chinois jɔn ye bi f'an bɛ kule ka irisi fasa da to mandenkaw an tigɛra u la olu y'a lamaga baara de kɔnɔ irisiw y'a lamaga baara de kɔnɔ u y'a lamaga lɔnni de kɔnɔ o lɔnni kɔfili de fulu bolo tan u y'a lamaga baara de kɔnɔ u y'a lamaga lɔnni de kɔnɔ o lɔnni kɔfili de fɔlɔ u bolo tan u ye baara min kɛ dɛ o baara kɔfili de fɔlɔ u bolo tan anw sigilen fɛnɛ k'an jigi sɛmɛ olu de la ko irisiw f'an bɛ kule ko irisi man ɲi dɛ aw t'a dɔn diinɛ fɛrɛla anw ma an bɛnbaw y'u yɛrɛ makankan yan an bɛnbaw y'u yɛrɛ dandan yan an bɛnbaw y'u yɛrɛ balo yan ɔhɔ segidokɛ caman beaucoup de millionnaires sigidokɛ caman yan ka kɔn ni mariyala ninnu nali ɲɛ anw fɛ yan n'a fɔra bi ko anw de dɛsɛlen don k'an yɛrɛ balo anw de dɛsɛlen don k'an yɛrɛ furakɛ bi anw de dɛsɛlen don k'an yɛrɛ lakana bi ko fo walimɔgɔw de kɛra anw lakana aw taara kɛra woyo ye aw taara kɛra kiri ye aw taara kɛra maloya ye ni anw hɔrɔndenw de yɛlɛmalen ka kɛ jeli ye tan koyi mandenkaw hɔrɔndenw olu de yɛlɛmalen filɛ ka kɛ jeli ye an bɛɛ kɛra jeli ye irisi man ɲi irisi misiri b'a bolo n'a y'a fili Poutine a man ɲi hayi ko cɛ k'i cɛɲɔgɔn ka cɛya fɔ o ti kɛ cɛjitɔ ye nka a ye sabali dɛ mandenkaw an t'anw yɛrɛ ɲininka mun de kɛra a kɛra cogo di dɛ mun de kɛra mun de y'an sɔrɔ nka bana donna dɛ bana donna diinɛ de ye bana ye diinɛ de ye nin se anw ma 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 n'an b'o kuma la hali bi an balimaw golofiɲɔgɔnw an balima mandenkaw olu de b'a essayer k'olu b'u jɔ an ɲɛ nin kɛlɛ in na tiɲɛ don ko mɔgɔ tɛ taa mɔgɔ fɛ ko mɔgɔ tɛ taa k'i mirindi to ko an bɛɛ de ye kelen ye mais waati dɔ sera ta aw fana k'aw ɲɛ yɛlɛ ten sa aw ka bɔ ko kalama ten sa ko an tɛ ɲɔgɔn jugu ye ko an bɛ ka ɲini de an ka bɔ jɔnya in na an ka falen an de bɛ yewo ye anw de bɛ ma falen na k'an bɛ ma dɔ bolo bi k'o man ɲi nka ko man ɲi k'an ka taa an yɛrɛ di matigi wɛrɛ ma an bɛ faransi bolo bi ko faransi ka ko man ɲi an b'an yɛrɛ boso la ka taa an yɛrɛ di matigi wɛrɛ ma sɔɔni n'an ye dɔ k'o matigi in fana bolo an b'a fɔ ko matigi in ka ko man ɲi an bɛ taa an yɛrɛ di matigi wɛrɛ ma anw tɛ se k'an yɛrɛ ka maaya ɲini fo matigi ma falen matigi ma falen an ka kolokoto kɛ tan kolokoto yi mo tɛpa ko maaya tɛ tɛrɛmɛ ko maaya tɛ tɔrɔmada an bɛ k'an yɛrɛ de nɛgɛ koyi n'a kɛra an kɔnɔ ko an bɛ ma falen min na tan ko o ye maaya ɲinitɔ de ye k'o ye ka taa an yɛrɛ bila jɔnya wɛrɛ la min ka jugu ka tɛmɛ kɔrɔlen kan maaya tɛ fɛrɛ maaya tɛ tɔrɔmada maaya bɛ ɲini de wa maaya bɛ ɲini jeli de la dɛ an bɛnbaw ye bɔgɔ bɔ yan ka kɛ nɛgɛ ye ka jɛlew dilan ka dabaw dilan ka marifaw dilan ka tamaw dilan yan an bɛnbaw ye dugu bɔ yan ka daga dilan ka nɛgɛ bɔ ka baramaw dilan yan an bɛnbaw ye dugu siyɛn yan ka sanu bɔ an bɛnbaw ye kirini kɛ sunkun kɔnɔ yan ka fura ɲini ka yiriw bɔ yan ka kɛ furaw ye ka kolonw sen yan ka sɔrɔ mɔgɔ mana yira na dɛ ka sɔrɔ mɔgɔ manaw yira anw na an bɛnbaw ye dugumakolo la baara yan ka u dahirimɛ ɲini ka sɛnɛ kɛ dugumakolo la k'u yɛrɛ balo ka sɔrɔ mɔgɔ mana yir'u la dɛ n'a fɔra bi ko anw ji mɔgɔ an dumuni mɔgɔ an ka furakɛli mɔgɔ an ka lakana mɔgɔ an ta woyo golofindenw ta woyo
anta woyo o jebe tuma damina bi 29e siècle la hali bi anw de bɛ ka wali culture la janko hali bi anw de bɛ ka wali mɔgɔw la fasa anw de bɛ ka wali ɲɛwala jelu anw de bɛ ka taama wali yiri fɔndɔ kan anw de bɛ ka sama wali kan nɔfɛ anw de bɛ wali kunnafoni dankun kamakaw ko waati dɔ sera ten sa an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka kɛ an yɛrɛ ye an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan ka bɛn an ka kalandenya ani hakili dɔgɔya ma an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko kuma ye gasi ye n'an donna mɔgɔ min gasi la ko tigi ka hakɛ to an ye denmisɛnninya ye ani kodɔnbaliya ye ayi ko an m'o mɛn an karamɔgɔw da fiyewu ayi an karamɔgɔw m'an dege o la n'aw ye fili fɛn fɛn ye kumaw la kalandenya filiw de don ko ma a mɛn karamɔgɔw da karamɔgɔw m'o don da fiyewu ko nka o kuma n'a sarali la ni m'i da dɔ la o kuma tigɛri la ni kuma ma sari la n'i da dɔ la kuma tigɛri la ko ni hɔrɔn kuma yɔrɔ nana ko n'i ma kuma bɛ tigɛ i la an b'an ka kumatigiw fɔ yan ngaraw o k'u ka hakɛ to an ye k'an bolo fila bɛ n kɔ u ye Kametu aw foli dati an bolo tugun ko nka ko misiba ko a tɛ se ka kungo barikada misiba kɔni ale tɛ se ka kungo barikada bawo ale ka dahirimɛ bɛ bɔ yen de don o don a bɛ taa yen Kametu k'aw fɔ dɔrɔn ko aw foli dati an bolo ko nka ko n kana fɔ bali a bɛ n kana timinangoya an b'aw fɔ